Ninakuabudu, ninakuheshimu, ninakuinua mwana kondoo wa Mungu. Wewe peke yake unastahili kuinuliwa, kuabudiwa, kuheshimiwa. Ori aba anihuni, wanapokiri ya kwamba wewe ni mtakatifu, ni mtakatifu, ni mtakatifu, kwa pira la wiku wakitumia njia yako ya sauti yako ya YouTube Teresia Mukune Rekubisti na Hairabi. Sikieni mataifa, wakati dunia itatikiswa, Rekubi na Hairabi, wakati musiki wa dunia utatikiswa na Mwenyezi Mungu na mwana wake, mutageukiwa rihuni muasuni, mutageukia Mwenyezi Mungu na mwana wake over the sky na kusema, wacheni tuende tukamuabudu Mwenyezi Mungu na mwana kondoo wake wa pira la wingu, mukipitia sauti yake katika YouTube Teresia Mukune. Mukune ni Mukuni. Mutasema hakuna mwingine, ni yeye tu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu wa pira la wingu, na mutamuheshimu na kumuinua na kumusikia na kumutii, na mutavaa mavazi nyeupe nyenyekea kwa uwepo wake, mukipitia kwa utakatifu wake peke yake over the sky akudi bin hai, mukitembea katika nuru yake peke yake over the sky. Ni wakati gani? Ni wakati musigi wa dunia utatikiswa na Mwenyezi Mungu na mwana wake. Hapo ndipo mtasema, wacheni sasa tumugeukie Mwenyezi Mungu na mwana wake. Wacheni sasa tusikie na tutii sauti yake. Wacheni sasa tupite njia yake. Wacheni sasa tupite katika ukamilifu wa neno lake kupitia YouTube Teresia Mukune, wakati musigi wa dunia utatikiswa na Mwenyezi Mungu na mwana wake. Riku abinhuni rabi, mutamuabudu over the sky, mfalme wa falme, bwana wa mabwana, Rikubi na hai, katika taifa la Kenya, inji ya jua. Rabi.